Gagawin mo. Awan tayo. Ang transitnya. Udah, emang kayu natos. Kulangin depan apa ya? Oh, disepit. Enggak ganjel sikilan nyong kok. Nah, benar. Orang kok kaben gak pakai lah. Kurang dulu setitik nyong. Gimana kan anak? Kak gawa kafe kok lah. Disit. Gebuknya, Rio. Ini gue gebuk. Yang ngeliat lo tak ada. Ompong. Hah? Ompong. Ngomong gue gebuk dulu, Bur. Nah, Master ah. Ki ompong. karo piye? Betah kok, rusak gue ini. Juga ya. Gimana kene lah ya. Bar gimana kene seperti lo. Kene lah ngetok apa nang. Gua enggak kasihan ki. Kene bos sih. Guys, berapa polos? Anu kopong iki. Ini sore mau kok digawe karo apa? Karo piye lho, pring cilik kok cap. Ya. Ayo mau pergi dalam banyu. Si dene ngeblur cok. Wis lah karo-karo. Maksudnya ojo akeh maneh. Lebu sare adem. Sendal sendal. Nyong dodol. Mas, musiknya Mas. Lah kowe kono pane ya, Mas? Nah. Cuma loro muter ini mau apa? Ya. Ya, mau kemul kok. Kemul kemul. Hah? Tenang baik, penghangatnya banyak. Api, SB gue. SB apa Jan? SB gue sing dicekelku. Kopi. Emang apa sih walau pikiran wis ngatur di sini? Iya, Pak. Emang banyak, salah satunya itu kan. Ya ora. Enggak selimut ini. Tetangga. Anjir padang soy. Mas guys. Posisi dengan PD-nya posisi. Tolong ya siji, ya diganjel ngene iki karo pring gue cilik. Gue wis gawe ini kok. Ya diganjel menariknya gede. Di kayaknya yor, lancip yor. Padang banget kon. Ya, Ratingnya ayo gue loh. kenyang juga. Olah bodol maning srating nyong. Gue lato ya. Setting nyong bodol. Diganjel di sore kok. Mau kok desa. Benar letoy. Srating nyong. Baik. Bodol srating. Makane Paket bahaya satu. dibungkus karo kresek ya kan. Nah, Kang sebelah kene maringane kayak kiye. Iya, iskom lah manteke kan Kang nah. Kan narik ngene. Kene kene. Gus. Nat. Ada karet. Oh, beli pramuka sih kuwi. Ada karet. Aduh, pramuka ora. Iya karo gini. Terku open deh. Pramukane Bali maning sih gue. Baru juga Mas. Gimana ini? Kayak ini ya. Gimana ini? Kayak gimana iki sini yo. Ayo. Ah, senang karet ya, Mbak. Not. Jadi kepet. Kayak gini
jirat. Begini Pak. Jirat. Begini Pak. Partai nang iki. Ini jeritnya. Kan jeritnya. Harus sama. Jajan. Apa loh? Lembung. Siji tok lah. Jadi Oh, ana sing Ki sombong-sombong sih tadi ki. terus Iki saja. kaya mutung kae. Uang kurang dulu. saya netek. Emang iki ora kae kok. Ora lurus. Ayo ngenteni jirat ta. Arep wis baru. Lho gue dari potong ora apa Garing ngono ngene. Iya iki dipotong. Ayo potong bae sing apa? Saya apa? Pasti lebih. Angel wis. Dipotong sih, gue nunggu narik kainnya juga sih, harus karena dipotong sama lagi. Nanggurak be, nanggurak gelis. Kurang jero matak oke. Kurang maning papat itu. Itu papat. Ora wis ngisi motor bae maneh. Ngomongnya mungkin mas, ngomong-ngomong ke Ngisor. ngomong kan. Ngisor kene yo. Kene bae. Ngomong dari kain ini bae. Terus mulai poin. Oh, ngecek tuh kono. Kurang dadi. Ki papat udune. Kurang apik kok beda iki. Gue coba beliin diri, gue mau tarik kain sih, SB. Bolang, bolang. Sudah bakar-bakar. Kif, apa nih nyong ke? Paturan tongkol langsung gue jatuhin deh. Anak tak SD, tak percepat gitu. Ya mau jadi apa? Jadi YouTuber ya. Dicir. Lagi yang bro. Tapi sayangnya kan mantap loh mau dicir. Kurang tahu. Di sebelah ini pada YouTuber apa? Doi channel, jangan lupa subscribe guys. Oke, yang ini promosi. Jangan lupa bantu channel saya berkembang ya. Dengan cara dengan cara disirami main berkembang. Ada orang disiram. Ada orang disiram harus kembang-kembang. Ada orang disiram harus kembang-kembang. Ini rambut. Papat kono. Sing kualitas papat kono. Boros jelas. Apa ya? Ada putihan. Sumpah gue feel nih ya. Ini mampu Kerja. Salah, buka sedikit. Orang lebih mahal mampu lah. Gitu. Salah. Oke, turun deh. Apa maning? Tarik. Iya. Gimana nih non? Jang. Apa? Ya tarik mana Jang? Ini kok, ini udah. Jang ya tarik ini apa-apa. Lanjut Gus. Ora lah gue. Kamu digawe tanda kayak gimana sih? Tali leto ya. Kali itu Leto kurang tarik kok.